Estamos en el caso legal más grande en la historia de la humanidad. We're under the legal case, the most important legal case of the entire humanity. La palabra de Dios acusa que toda la humanidad está bajo el poder y el control del pecado. The word of God says that all humanity are under the power and control of sin. Después que la palabra presenta el cargo en contra de la humanidad, After the word shows the charge against humanity, empieza a presentar las evidencias que sostienen el cargo. it starts presenting the evidence that shows the charge. La primera evidencia, And the first evidence, lo vemos en el verso 10. we see it on verse number 10. Como toda la humanidad está bajo el poder del pecado, Since all humanity is under the power of sin, dice que no hay justo ni aún uno. it says no one is righteous, not even one. La segunda evidencia, The second evidence, la vemos en el verso we 11. see it on verse 11. No hay quien entienda. No one is truly wise. Nadie puede entender las cosas espirituales de Dios por sí mismo. No one can understand the spiritual things of God by themselves. La tercera evidencia que demuestra que todos estamos bajo el poder del pecado, The third evidence that shows that we're all under la sin, vemos en el verso 11 también. we see it also on verse 11. Y dice, no hay quien busque a Dios. No one is seeking God. La cuarta evidencia, Fourth evidence, el verso 12, todos se desviaron. verse 12, all have turned Y away. hemos estado hablando sobre esto las últimas semanas. We have been speaking about this in the last couple of weeks. Hoy empezamos en la quinta evidencia And today we're going into the fifth evidence que demuestra que toda la humanidad está bajo el poder y el control del pecado. that shows that all humanity is under the power and control of sin. La vemos en el verso 12. And we see it on verse 12. Dice, a una se hicieron inútiles. All have become useless. Pablo conecta esta evidencia con Salmo 14, verso 3. Paul connects this evidence with Psalm 14:3. Salmo 14, verso 3 dice, Psalm 14:3 says, todos se desviaron, a una se han corrompido. all have turned away, all have become corrupt. La palabra que él usa en el verso 12 es inútiles. The word that he uses on verse 12 is useless. Toda la humanidad se ha hecho inútil. All humanity have become La useless. palabra inútil aquí del griego And the word useless here from the Greek, denota algo que no sirve porque se pudrió. it shows something that is not good because it has rotten. Muchas personas tienen problemas entendiendo lo corrompido que es la humanidad. A lot of people have problem understanding how corrupted humanity is. Tienen problemas entendiendo lo podrido y lo depravado que es el ser humano. A lot of people have problem understanding how rotten the human being is. Muchos no niegan que son pecadores, A lot of people don't deny that they're sinners, pero sienten que su pecado no es tan malo but they don't feel like their sin is so bad para condenarlos. to be condemned. Una mentirita aquí, A little lie here. hasta le ponen un color, una mentirita blanca, They even put a color to it, a white un lie, pecadito pequeño. a small sin. Me tratan de disminuirlo, ponerlo un hito al final. They try to minimize that word. Pero lo que no entienden But what they don't es que understand, para el Dios que es completamente santo, for the God that is completely holy, cualquier pecado, any sin, por más pequeño que uno crea que no sea, matter how small we think it es is, completamente inaceptable para Dios. it is completely unacceptable to Es God. corrupción para It's Dios. corruption to Es God. pudrición para Dios. It's rotten to God. Pero hay gente que no quieren admitirlo. But there's people that don't want to admit that. Dice, no, mi pecado no es tan malo. Oh, my sin is not that bad. Dios me acepta así como soy. God will accept me just as I am. Imagínese que yo le invito a comer Imagine that I invite you to eat y que yo le voy a preparar una cena. and that I'm going to prepare the dinner for you. Y hice arroz blanco con tostones And I made white rice with fried plantain y bistec encebollado. and meat. Pero ¿qué sucede? Steak. Cuando iba a hacer las habichuelas, But when I was going to prepare the beans, encontré que las habichuelas que yo tenían estaban completamente podridas. but I found that the beans that I had were completely rotten. Había hasta una pelusa que le estaba creciendo encima de las habichuelas. Even had like a white mold that was growing on it. Y olían terrible. And they had a really bad Y smell. ahora imagínense que yo digo, bueno,
no tengo tiempo para comprar habichuelas. Now imagine that I say, well, I have no time to go and buy beans. Pero si yo cocino las habichuelas y la pongo junto a la comida, él no se va a dar de cuenta. But if I cook them and I just put them together with a meal, they're not going to find Si lo out. mezclo con el resto con los tostones y la comida y el arroz, ellos no van a darse de cuenta lo If I- podrido que están las habichuelas. If I mix it with the rice and the fry plantains, they're not going to know that it's rotten. Ahora, imagínese que yo le sirva la comida Now imagine that I serve the food y llega el momento cuando usted dice, pastor, ¿qué es ese olor tan feo? and it comes to the moment when you say, Pastor, what is that bad smell? Y que yo le responda, bueno, las habichuelas estaban podridas. And that I would answer you, well, the beans were rotten. Pero no se preocupe. But don't worry. Mézclelo con el arroz y la carne y todo va a estar bien. Just mix it with the rice and beans and everything is going to, the meat and everything is going to be good. ¿Será eso aceptable para usted? Would that be acceptable to you? No. Si no es aceptable para nosotros, If it is not acceptable to us, ¿por qué pensamos que es aceptable para Dios? why do you think that is acceptable to God? Pensamos que como es para Dios, We think that because it is for God, que Él puede aceptar las cosas podridas. that He can accept the rotten things. Pero si nosotros no aceptamos cosas podridas, But if we don't accept rotten things, ¿cómo podemos pretender que Dios acepta las cosas podridas? how can we pretend that God is going to accept something that's rotten? La palabra de Dios nos dice The Word of God que says todos están bajo el poder y el control del pecado that they're all under the power of sin por su depravación, because of their sin, por su corrupción, because of their corruption, por su pudrición. because they're rotten. Los ha dejado inútiles, It has left them useless, sin poder realizar el propósito de Dios para con su vida. without being able to realize the purpose of God in their El lives. ser humano tiene propósito, The human being has a pero el purpose, pecado lo ha corrompido, but sin has corrupted him. lo ha podrido. It has rotten them. Y la Biblia dice que como está podrido, And the Bible says that because they're rotten, se ha hecho inútil para realizar el propósito de they Dios. have become useless to realize the purpose of God. Por eso toda la humanidad vive deseando conocer su identidad. This is why humanity lives wanting to know their Y identity. viven deseando tener propósito. And they live trying to have Y no purpose. entienden que el propósito del ser humano And they don't understand that the purpose of the human being es de darle gloria a Dios. is to give glory to Pero God. como se ha podrido, But because they're rotten, como se ha corrompido, since they are de corrupted tal manera que no puede darle gloria a in Dios, such a way that they can't give God glory, no puede hacer aquello por la cual fue diseñado a hacer. they cannot do that they were designed to do. Somos como ramas que no dan frutos. We're like branches without fruits. ¿Y qué hacemos con ramas que no dan frutos? And what do we do with branches that do not produce fruits? Jesús dice que se cortan y Jesus se said echan al fuego. that they're cut and thrown into the fire. La Biblia dice que toda la humanidad está podrida The Bible says that the entire humanity is rotten. y no tiene la habilidad en sí mismo para hacerse útil. And they don't have the ability within themselves to become Es como useful. comida podrida. It's like rotten food. ¿Qué hacemos con la comida podrida? What do we do with rotten food? Se bota. You just throw it away. La evidencia número 5 dice que toda la humanidad se ha hecho inútil por causa de su pudrición. The evidence number 5 says that they have all become useless because of their rottenness. La sexta evidencia que sostiene el cargo en contra de la humanidad. The sixth evidence that sustained the charge against humanity. El verso 12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No one does good, not a single one. Esta evidencia es interesante This evidence is interesting porque vemos a muchas personas que no son cristianas haciendo cosas buenas. because we see a lot of people who are not Christian doing good deeds. Pero la Biblia dice que nadie hace cosas buenas. But the Bible says that no one does good things. Entonces tenemos que preguntarnos, Then we need to ask ourselves, ¿cómo es que esta evidencia se aplica al cargo en contra de la humanidad? how is it that this evidence applies to the charge against humanity? Alguien preguntó, Someone asked, ¿cómo es posible que el ser humano pueda hacer cosas tan buenas how is it that the human being can do such a good thing y al mismo tiempo hacer cosas tan horribles? and at the same time do such horrible things? El ser humano es capaz de hacer cosas buenas porque ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. The human being is capable of doing good things because they have created at the image of God. Y
y al mismo tiempo and at the same es time, capaz de hacer cosas tan horrendas it is capable of doing so horrific porque things está en un estado caído por causa de su pecado. because it is in a fallen state because of their sin. El ser humano se felicita por lo bueno que es, The human being congratulates themselves because of how good they pero are. dentro de su corazón está escondida su naturaleza pecaminosa. But inside their heart is hidden their nature being. Y of no sinful entendemos, nature amados being. hermanos, And no we don't entendemos understand que lo que Dios llama bueno that what God calls good no es lo mismo lo que el ser humano llama bueno. is not the same thing that the human beings call as good. Las cosas que nosotros llamamos buenas obras The things that we call good deeds no es lo mismo que Dios llama buenas obras. is not the same thing that God calls good deeds. La Biblia enseña The Bible teaches que las buenas obras, that the good deeds, las cosas que Dios llama buenas the obras, things that God calls good deeds, son motivadas por un corazón que desea honrar a Dios. they're motivated by the heart that desires to please God. Pero hemos visto But we have seen que nadie desea por sí mismo honrar a Dios, that nobody wants to honor God by al themselves menos que ha entrado bajo pacto con Él. unless they have entered into a covenant with God. La Biblia dice The Bible says en Tito 3, del 3 al 8, in Titus 3:3 through 8, Dios te está enseñando qué es lo que Él llama buenas obras. God is showing what He calls good deeds. Buenas obras que son motivadas por amor a Él. Good deeds that are motivated because of our love to Him. Las cosas que nosotros hacemos The things that we do por amor a Dios, are for our love to God. motivadas por las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Motivated by the things that God has done for us. Esas son las cosas que Dios llama buenas obras. Those are the things that God calls good Y deeds. se lo voy a probar por And la I'm going to Biblia. prove it to you by the Bible. Tito 3, del 3 al 8 dice: en otro tiempo, nosotros éramos necios y desobedientes. Once we too were foolish and disobedient. Mira al que está a tu lado y dile, éramos. I Dile, tell the person next to you, éramos necios y desobedientes. we were. Ahora mira a otra persona Now look at another person. y dile, fuimos Tell them we were. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. We were misled and became slaves to many lusts and pleasures. Nuestra vida estaba, mira a otra persona y dile, estaba. Look at another person, tell it was. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Our lives were full of evil and envy and we hated each other. Verso 4. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, But when God our Savior revealed His kindness and love, Él nos salvó. He saved us. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, Not because of the righteous things we had done, sino por su but misericordia. because of His mercy. ¿Qué más hizo Dios? What else did God do? Él nos lavó, He washed us away, quitando nuestros pecados. away our sins. ¿Qué más hizo? And what else did He do? Y nos dio Giving us un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. a new birth and a new life through the Holy Spirit. En otras palabras, el cambio que usted y yo hemos experimentado desde que venimos al Señor In other words, the change that we have experimented since we came to the Lord, no es cambio que hemos hecho por nuestras propias fuerzas. and it's not a change that we have done through our own strength. Es un nuevo nacimiento It's a new birth y una nueva vida and a new life que hemos recibido por medio del Espíritu Santo. that we have received through the Holy Spirit. ¿Qué más hizo Dios por nosotros? And what else did God do for us? Verso 6. Él derramó su espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. He poured out the Spirit upon us through Jesus Christ our Savior. ¿Qué más hizo Dios por nosotros? And what else did God do for us? Verso 7. Por su gracia Él nos declaró justos. Because of His grace, He made us right. ¿Qué más hizo Dios por nosotros? And what else did God do for us? Y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. In His side, and gave us confidence that we will Oh, inherit santo sea eternal Dios. life.
Praise God. Fíjense, amado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Look what God has done for us. Ahora miren esto. Now look at this. Verso 8. On verse 8. Esta declaración es digna de confianza. This is a trustworthy saying. Y quiero, iglesia, quiero And church, I want que insistas en estas enseñanzas. you to insist on this teaching. ¿Para qué Dios quiere que la iglesia insista en estas enseñanzas? For what does God wants us to insist in this teaching? Para que entendamos todo lo que Él nos dio. ¿Para qué? So we can understand everything that He has given ¿Para us. qué Él For quiere what? que insistamos en esta enseñanza? Why does He want us to insist in this teaching? Lo que dice. Look what it says. Para que todos So that we all los que confían en Dios who trust in God se dediquen a hacer el bien. will devote themselves in doing good. En otras palabras, In another words, es el amor y la misericordia de Dios. it's the love and mercy of God, El amor y la misericordia que Dios demostró the love and mercy that God demonstrated al salvarnos, by saving us. lo que debe motivarnos a nosotros a hacer cosas buenas. Is that should motivate us to do good deeds. Si Dios te ha salvado, If God has saved you, si Dios te ha dado tantas cosas, if God has given you so many things, Dios quiere que eso sea tu motivo para hacer obras buenas. God wants that should be the motive to do good Y mi things. pregunta es para la iglesia: And my question to the church is, si Dios te ha dado tanto, if God has given you so much, ¿qué estás haciendo? what are you doing? Si Dios te ha dado tanto, If God has given you so much, ¿qué estás haciendo? what are you doing? ¿Cómo estás honrando a Dios en tu vida? How are you honoring God in your life? ¿Cómo estás demostrando tu amor y tu gratitud a Dios? How are you demonstrating your love and gratitude to God? Ayúdanos, Señor. Help us, oh Lord. Aunque las cosas buenas que yo pueda hacer fuera de Cristo, Even though the good things that I can do outside of Christ, por mi propia cuenta, for my own doing, se pueden conformar a la ley de Dios. they can conform to the law of God. La Biblia dice The que Bible si no says salen de un corazón que busca honrar a Dios, That if they don't come out of a heart that seeks to honor un God, corazón agradecido por las cosas que Dios ha hecho, a heart that is grateful to the things that God has si done, no está saliendo de esa clase de corazón, if it's not coming out of that type of heart, está saliendo de un corazón lleno de pecado y enemigo de Dios. it is coming out of a heart that is full of sin and that is an enemy to God. Y aunque para nosotros puedan ser cosas buenas, And even though for us might be good things, Dios no puede llamar eso obras buenas. God cannot call those good deeds. Acordémonos, amados, Let's remember que el apóstol brethren, Pablo le está hablando en la iglesia that the apostle Paul is speaking to the church, a personas en la iglesia de Romanos que creían que por hacer cosas buenas se podían autojustificar delante de Dios. He's talking to people in the church that thought that because they could do good deeds, they could justify themselves in front of God. Que ante el juicio final de Dios, That in the righteous judgment of God, ellos podían pararse ante el trono de Dios they could stand in front of the court of God y or the throne of recitar God, todas las cosas buenas que ellos hicieron, and recite all the good things that they've done, y que eso les iba a garantizar entrada al cielo. and that will guarantee them to come into heaven. Pero el Señor dice que no por obras, But para, God says, para que nadie se gloríe. it is not by the good works, so no one will take his glory. Dios dice: God says, si yo no intervengo en su vida, if I don't intervene in your life, nadie puede hacer obras buenas. no one can do good deeds. El filántropo más grande que hay, The biggest philanthropists, las personas que ayudan a todos los pobres, the people who help out all the poor, si esas cosas no están saliendo de un corazón agradecido por su salvación, if those things are not coming out of a heart that is grateful, está saliendo de un corazón lleno de pecado, it is coming out of a heart that's full of sin, enemigo de Dios. and it's an enemy to Y God. no importa lo bueno que sea, And it doesn't matter how good they are, para Dios to God, nadie hace cosas buenas. no one does good deeds. La séptima evidencia, The seventh el evidence, verso 13. verse 13. Sepulcro abierto es su garganta. Their talk is full. La prueba de que toda la humanidad está bajo el poder del pecado
The proof that the entire humanity is under sin, la vemos en las cosas que salen por su garganta. we see it through the things that come out of our mouth. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Like the stench from an open grave. En otras palabras, In another word, como todos estamos bajo el poder del pecado, since we're all under the power of sin, la garganta es al corazón the throat is to the heart, lo que un cuerpo podrido es a un sepulcro. what the rotten is to an open grave. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la The Bible boca. says that from the abundance of the heart, the mouth speaks. Y la Biblia enseña que cuando hablan, And the Bible says that when they speak, cuando abren la boca, when they open their mouth, cuando hablan, when they speak, es como dejar un sepulcro abierto. it's like to leave an open grave. Porque lo que sale de la boca Because what comes out of their mouth, revela la condición de su alma. it reveals the conditions of their soul. Y por eso el que ha sido lavado por la sangre del Cordero, And this is why the one that has been washed by the blood of the Lamb, por eso es this is why que el que ha sido lavado por la sangre del Cordero, that has been washed by the blood of the Lamb. por eso es This is why que el que ha declarado a Cristo como su rey, the one that has declared Jesus like their king, ya no habla como antes. it does not speak like they did Ay, before. ay, ay. Si Cristo ha dado su vida, If Christ has given his life, significa it means que ya por nuestras bocas that through our mouth ya no sale pudrición. cannot come out rotten things. Ya por nuestras gargantas From our throat, ya no sale pudrición. it cannot come out rotten things. Por eso la orden de Dios para la iglesia This is why the order of God for the church la is. vemos en Efesios 4:29. We see it in Ephesians 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. 4:25, to stop telling lies. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, So stop telling lies. sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Let us all tell our neighbors the truth, for we are all part of the same body. En otras palabras, In another word, si lo que yo voy a decir no va a edificar, if what I'm going to say is not going to edify, si va a ser de dolor o va a causar heridas, if it's going to cause pain or hurt, lo mejor es the best thing is no permitir que eso salga de vuestra boca. not allow that to come out of our mouth. Ayúdanos, Señor. Help us, O Lord. Si hemos sido rescatados y perdonados en Cristo, If we have been rescued and forgiven by Christ, debemos cuidar nuestra forma de hablar, amados. we should be careful with the way that we speak. Debemos cuidar nuestra forma de hablar. We should be careful the way that we speak. La octava evidencia And the eighth que evidence prueba que toda la humanidad está bajo el poder y el control del pecado. that proves that all humanity is under the power and control of sin. Verso 13. On verse 13, Con su lengua engañan. their tongues are filled with lies. Pablo conecta esta evidencia con Salmo 36, verso 3. And Paul connects this evidence with Psalms 36, verse 3. Dice, And it says, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. everything they say is crooked and deceitful. Han dejado de hacer de acuerdo y de hacer el bien. They refuse to act wisely or do good. Dios dice, si quieren saber lo podrido que está la humanidad, If you want to see how rotten the humanity is lo hundido en su pecado, and how deep in their sin they are, solo hay que oír las cosas que dicen, we just have to hear the things that they say, el engaño que sale de su boca. the lies that come out of their mouths. Por eso el mandato de Dios para la iglesia, This is why the command of God to the churches, aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, those who have received Jesus as their Savior. dice Efesios 4:35. It says in Ephesians 4:35, Así que dejen de decir mentiras. so stop telling lies. Digamos siempre la verdad Let us tell our neighbors the truth. a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. For we are all parts of the same body. Si Cristo es nuestro Rey, If Christ is our king, significa que andamos en la verdad. it means that we're walking in truth. Y la mentira ya no sale de nuestra boca. And the lies no longer comes out of ¿Cuántos our dicen mouth. amén? How many of you say amen?
La novena evidencia And the ninth evidence que demuestra que el mundo está bajo el poder del pecado. that shows that humanity is under the power of sin. Verso 13 dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Snake venom drips from their lips. Como toda la humanidad está bajo el poder del pecado. Since all humanity is under the power of sin, Por eso es que veneno sale de su boca. this is why venom drips from their mouth. Hay serpientes. They're snakes. Ellos no andan con los colmillos por fuera. They're not walking around with them showing. Los colmillos, the fangs, The fans. los colmillos están escondidos. Their fans are hidden. ¿Hasta cuándo? Until when? Hasta que abren la boca. Until they open their mouth. Cuando abren la boca, When they open their mouths, los colmillos salen they come out y muerden, and they bite. echan veneno, And they throw venom. matan, They kill. corrompen. They corrupt. Y así mismo, And in the same way, la Biblia the dice Bible says, que como la humanidad está bajo el poder del pecado, since humanity is under the power of sin, hay veneno que sale de su boca. there's venom that comes out of their mouths. Veneno que hace daño a todo el que lo oye. Venom that contaminates everyone who hears it. Tengamos mucho cuidado, amados Let's be hermanos. very careful. Cómo brothers, estamos hablando. how we're speaking. Nuestro hablar debe reflejar el hablar de Cristo. Our words should reflect Y Christ. la iglesia tiene que aprender And the church needs to a learn entregarle a Cristo todo. to give God everything. Cada área de nuestras vidas. Every area of our Tenemos lives. que entregarle a Cristo todo. We gotta give it all to Christ. Aún nuestras bocas. Even our mouths. Para que podamos ser de bendición So y we no can de be- maldición. So we can be a blessing and not a curse. La evidencia décima, número 10, que prueba que toda la humanidad está bajo el poder del pecado, la vemos en el verso 14. The 10th evidence that proves that we're all under the power of sin is on verse 14. Su boca está llena de maldición y amargura. Their mouths are full of cursing and bitterness. Si quieres saber que la humanidad está bajo el poder del pecado, If you want to know that humanity is under the power of sin, solo hay que oír las cosas que dicen. we just have to hear the things that they say. La amargura que sale por su The boca, bitterness that come out of their mouths. el odio que sale por su boca, The hate that comes out of their el mouth. orgullo que sale de su The boca, pride that comes out of their mouth. el engaño, las malas palabras, And the lie and the bad words. los chistes rojos And the bad y sayings. la corrupción que sale de la boca. Prueba que toda la humanidad está bajo el poder del pecado. And all the corruptive things that come out of the mouth proves that we're all under the power of sin. Por eso es, amada iglesia, This is why, church, que cuando Cristo viene a nuestras that when vidas, Christ comes into our hasta lives, nuestro hablar tiene que cambiar. even the way that we speak needs to change. Porque si estamos en la iglesia, Because if we are in church, pero todavía hay pudrición saliendo de nuestras bocas. but there's still rotten things coming out of our mouths. Si estamos en la iglesia, If we are in church, pero todavía hay corrupción saliendo de nuestras bocas, but there's still corrupted things coming out of our mouths. significa que todavía necesitamos un encuentro con Cristo. It means that we still need to have an encounter with Christ. Los que están bajo el pacto de Dios, Those who are under the covenant with los que Christ, están bajo pacto con Dios, those who are under the covenant with God, dicen lo que dijo el salmista en Salmo 19:14. they say what the psalmist says in Psalm 19:14. Él dijo, sean gratos los dichos de mi boca. May the words of my mouth and meditation of the heart be Oh, pleasing to Señor, you. sean gratos los dichos de mi boca. May they be pleasing to you. La undécima evidencia. Undécima es número 11. The evidence number 11 Que prueba que toda la humanidad está bajo el poder del pecado. that proves that all humanity is under the power of El sin. verso 15. Verse 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. They rush to commit murder. Como todos están bajo el poder del pecado, Since they're all under the power of sin, su naturaleza es asesinar, their nature is to murder, sea en lo físico whether it be in the physical o sea en lo escondido, en lo profundo de nuestros corazones. or in what it is hidden deep in our hearts. Porque Jesucristo enseñó Because Jesus Christ que teaches aunque no hagamos taught el acto físico de matar, that even if we don't do the physical act cuando to kill, despreciamos a una persona, when we reject someone, cuando tenemos algo en contra de una persona, when we have something against someone, Jesús dijo, ya eres asesino. Jesus Christ says, you're already a murderer. El ser humano puede matar
The human being can kill y hasta sentirse que tiene el derecho de quitarle la vida. and even feel like they have the right to take someone's life. Muchos sienten que tienen el derecho hasta quitarle la vida a aquellos que no se pueden defender. A lot of people think that they can even take the life of those who cannot defend themselves. Hay personas que van a la iglesia There are people who come to church y han creído la mentira que el diablo le vendió al mundo. and they have believed the lie that the devil has sold to the world. Que el aborto es un derecho de la mujer. That abortion is a right to women. For El women. aborto no es un derecho de la mujer. Abortion is not a right to women. El aborto es asesinato delante de Dios. Abortion is murder against in front Es of God. quitarle el derecho de vida al inocente. Is to take the right of life to an innocent Como one. yo he dicho en Nueva York, Like I've said in New los York, políticos con sonrisas en sus rostros the politicians with a smile on their faces, aprobaron matar el bebé hasta la fecha de su nacimiento. they approve killing the babies even to the point of their birth. Celebran declarando victoria. They celebrate declaring victory. Y muchos de los que celebraron con ellos son llamados y que ser cristianos. And a lot of those who celebrated call themselves to be Christians. Pero no importa lo bonito que traten de ponerlo. But it doesn't matter how beautiful they try to point it. Infanticida es asesinato del inocente. Sus pies se apresuran a derramar sangre. They rushed to commit murder. Dios dice, toda la humanidad tiene sangre en sus manos. God says the entire humanity has blood in their hands. Y aquellos que hacen el aborto tienen sangre en sus manos. And those who practice abortion, they have blood in their hands. Y aquellos que aprueban las leyes de aborto tienen sangre en sus manos. And those who approve the law of abortion have blood in their hands. Y aquellos que votan por políticos que aprueban el aborto tienen sangre en sus manos. And those who vote for politicians who approve abortion have blood in Ante their Dios hands. son culpables de asesinato. In front of God, they are guilty of murder. Pastor, no hable de política. Pastor, don't speak about politics. Yo no estoy hablando de política. I am not speaking Yo about estoy hablando de lo politics. que dice la palabra de I'm Dios. speaking about what the word of God says. Sus pies Their feet se apresuran a derramar sangre. rush to commit murder. ¿Por qué? Porque están bajo el poder y el control del pecado. Why? Because they're under the power and control of sin. Por eso hacen con gusto lo que ofende a Dios. And that's why they're pleased to do what offends God. La evidencia duodécima, la 12, The evidence number 12 que demuestra que el ser humano está bajo el poder del pecado. that shows that the human being is under the power of sin. Dice el verso 16, On verse 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. destruction and misery always follow them. Todos los que están bajo el poder del pecado All who are under the power of sin dejan un rastro de crueldad, deliver track of misery, un rastro de miseria y de dolor. a track of misery and hurt. Destruyen They destroy para saciar su propia ambición. to satisfy their own ambition. La evidencia 30, Evidence number y 13. gracias a Dios por el diccionario de inglés a español. And I thank God for the English to Spanish La evidencia dictionary. número 13, Evidence number la 13 vemos en el verso 17. is found on verse 16. Y no conocieron camino de paz. Verse 17, they don't know where to find peace. No conocieron camino de paz. They don't know where to find peace. Como toda la humanidad está bajo el poder y el control del pecado, Since all humanity is under the power and control por of eso sin, es que no tiene paz. this is why they don't have peace. La Biblia dice en Isaías 48:22, The Bible says in Isaiah 48:22, Dios dice, God says, no hay paz para los malos, dice Jehová. but there is no peace for the wicked, says the ¿Y Lord. quiénes son los malos? And who are the bad ones? Toda la humanidad, All humanity. incluyendo a usted y a mí. And that includes you and me, Porque nosotros estábamos en ese bote. because we were in that same boat. Nosotros estábamos en ese bote con toda We la were humanidad. in that same boat with entire humanity. El ser humano no tendrá paz en su corazón. The human being will not have peace No in their tendrá heart. paz en su alma. It won't have peace in their soul. No tendrá paz en su espíritu. It won't have peace in their spirit. Hasta que el príncipe de paz Until the Prince of Peace renueve su vida renews y su corazón their lives and y le dé heart. la paz, aquella paz que sobrepasa todo
entendimiento. That peace that overpasses all understanding. La paz que viene de Dios es esa paz. The peace that comes from God. It is that peace. La evidencia 14 o 14 The evidence number 14. la vemos en el verso 18. We find it on verse 18. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. They have no fear of God at all. La suma de todas estas evidencias The sum of all of this evidence, la vemos aquí en el verso 18. we see it here on verse 18. Si no sé si ustedes ven los casos de corte. I don't know if you have ever watched a case. En todo caso de corte, In all of the court cases, siempre declaran un motivo. they always declare the motive. ¿Cuál es el motivo Which one is the motive del ser humano? of the human being? No hay temor delante de Dios. They have no fear. No hay temor de Dios delante de sus ojos. They have no fear of God. No hay temor de Dios delante de sus ojos. They have no fear of God. Y por eso ellos piensan lo que piensan. And this is why they think what they Y think. dicen lo que dicen. And they say what they say. Y hacen lo que hacen. And they do what they do. Porque el motivo de ellos Because their motive, es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. it is that there is no fear of God in his eyes. Ayúdanos, Señor. Help us, O Lord. David dijo en Salmo 36:1. David said in Psalms 36:1, La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. sin whispers to the wicked, deep within their hearts, they have no fear of God at all. El motivo The motive es que no hay temor de Dios. is that there is no fear of God. Pero miren lo que la Biblia dice en Proverbios 16, verso 6. But look what the Bible says in Proverbs 16:6. Mira esto, escuchen bien lo que dice. Listen to what this says very carefully. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Unfailing love and faithfulness make atonement for sin. Y con temor de Jehová, But fearing the Lord, con temor de Jehová, but fearing the Lord, los hombres se apartan del mal. people avoid evil. Cuando no hay temor de Dios, When there is no fear of God, el hombre no se aparta del mal. man cannot separate himself from Cuando sin. no hay temor de When Dios, there is no fear for el God, hombre no se aparta de lo que ofende a Dios. man cannot separate himself from what Cuando offends no hay God. temor de When Dios, there is no fear of el God, hombre no se aparta de su pecado. man can separate himself from sin. Pero cuando hay temor de Dios, But when there is fear of el God, hombre se aparta de su mal. the men turn away from their Se sin. aparta de lo que ofende a Dios. They turn away from what offends God. Se aparta de lo que es pecado. They turn away from what is sinful. Cuando hay temor de Dios, When there is fear of God, el hombre cambia. men change. El hombre busca honrar a Dios. And the man seeks to honor Cuando God. hay temor de Dios, When there is fear of God, el hombre cuida sus pasos. the man be careful where he goes. Cuando hay temor de Dios. When there is fear of God. Pero cuando no hay temor de Dios, But when there is no fear of el God, ser humano hace lo que the quiere. human being does whatever they Y please. por eso hay personas And this is why there's que people pueden venir a la iglesia they can come to church y jugar el juego de cristiano and play to be Christian y venir a la iglesia y adorar y cantar and come to church and worship and sing y hacer toda clase de cosas, and do all kinds of things. parecer como cristianos They look like y Christians, todavía vivir vidas que desagradan a Dios. but I still live unpleasing God. Por eso hay predicadores This is why there are preachers que pueden pararse ante el púlpito that they can come into the altar y predicar la palabra and preach the word y al mismo tiempo vivir vidas que desagradan a Dios. and at the same time live lives that don't please God. ¿Por qué? Why? Porque no hay temor de Dios Because delante de sus ojos. There is no fear of God, of God's eyes. Ayúdanos, Dios. Help us, O Lord. Por su propia cuenta, el ser humano no es capaz de tener temor delante de Dios. By his own means, the human being cannot fear God. Y esta era nuestra condición And this was our condition sin Cristo. without Christ. Esta era nuestra condición This was our condition
sin Cristo, Without Christ. sin Cristo, Without Christ. no éramos justos We were not righteous. y no teníamos la habilidad de hacernos justos. And we did not have the ability to become righteous. Sin Cristo, Without Christ. no entendíamos las cosas espirituales de Dios. We did not understand the spiritual things of God. Sin Cristo, Without Christ. no podíamos buscar a Dios. We could not seek God. Sin Cristo, Without Christ. no podíamos enderezar nuestros propios desvíos. We couldn't turn back to God. Sin Cristo, Without Christ. no podíamos hacernos útiles We couldn't even do good deeds. ante el propósito de Dios en nuestras vidas. Amen. Sin Cristo, Without Christ. nuestra garganta era un sepulcro abierto. Our mouth was like an open grave. Nuestra lengua engañaba. Our tongue was filled with Había lies. veneno en nuestros labios. Venom came from our lips. Nuestra boca estaba llena de maldición y de amargura. Our mouth was filled with cursing and bitterness. Nuestros pies se apresuraban a derramar Our sangre. feet rushed to spill blood. Dejábamos un rastro de miseria y dolor donde quiera que íbamos. We left a track of misery and pain wherever we went. No teníamos paz We did not have peace. y no había temor de Dios delante de nuestros ojos. And we did not fear God in our eyes. Y todavía hay muchos And there's still a lot of people que se autoproclaman ser justos. that they proclaim themselves righteous. Creen They believe que son buenos. that they are good. Creen They believe que tienen ya el cielo ganado they have won heaven por las cosas buenas que hacen. because of the good things that they do. Pero la verdad es, amados hermanos, But the truth of the matter is que la palabra de Dios nos enseña nuestra necesidad de Cristo. that the Word of God is teaching us our need of Christ. Tenemos que entender que necesitamos a Cristo, We need to understand that we need que Christ. necesitamos tener una relación íntima y personal con Cristo. That we need to have an intimate relationship and personal relationship with Acabamos Christ. de ver lo que Dios dice que es la humanidad, We just saw what Christ said that is humanity. lo que es toda la What is humanidad all humanity fuera de Cristo. outside Christ. Estas evidencias sostienen el cargo en contra de toda la humanidad. And this evidence sustained the charge against all humanity. Todos están bajo el poder del pecado. They're all under the power of sin. Todos están bajo el control del pecado. They're all under the control of sin. Todos están bajo la influencia de aquello que ofende a Dios. They're all under the influence that offends God. Es impresionante, amados, It is impressive, brethren, saber que esta era nuestra condición. to understand that this was our condition. Y aún así, And even then, and even then, Cristo Christ dejó su gloria en los cielos left his glory in the heavens para nacer como un ser humano, to be born as a human being, para encarnarse to become flesh y convertirse en el sacrificio perfecto, and become the perfect sacrifice. para que por medio de ese sacrificio So through that sacrifice, la misericordia y la gracia de Dios se pueda expresar hacia todos nosotros. the mercy and grace of God can be expressed to all of us. Cristo, Christ, sabiendo lo malo que éramos, knowing how evil we were, dio su vida he gave his life. para que todo aquel que en Él cree So all of those who believe in him no se pierda, sino que tenga vida may not perish, eterna. but have eternal life. Jesus. Amados hermanos, cuando entendemos lo vil que éramos para Dios, Brother, when we understand how vile we were y to cuando God, entendemos lo impotente que éramos para cambiar nuestra situación, and when we understand how incapable we were of changing our y situation, cuando entendemos de dónde fue que Cristo nos salvó, and when we understand from where Christ saved y cuando us, entendemos lo profundo que Cristo tuvo que extender su mano al lodo para sacarnos, and when we understand how deep Jesus had to stand his cuando hand to save us, entendemos todas estas cosas, when we understand all of these things,
Eso debe afectar nuestras vidas. This should affect our lives. Debe afectar cada área de nuestras It vidas. should affect every area of our lives. Eso debe afectar cómo adoramos a Dios. This should affect how we worship God. Debe afectar las acciones que tomamos And this should affect the actions that we take. y las decisiones que hacemos. And the decisions that we make. Y debe afectar nuestra devoción a Dios. And it should affect our devotion to God. Y debe hasta afectar And it should even affect nuestra forma de hablar. the way we speak. Ayúdanos, Dios. Help us, oh Lord. Presentamos la acusación en contra de la humanidad. We present the accusation against humanity. Presentamos las evidencias que sostienen la acusación. We presented the evidence that sustained the accusation. Y la próxima vez And next time, presentaremos el veredicto final de Dios. we're going to present the final verdict of God. ¿Y qué Dios hace después de su veredicto? And what God does after his verdict. Dios me lo bendiga, May iglesia. God bless you, church.